ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ రిషిరామ్ 321. మీకు కనుక మా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ కూడా చేయండి. సో ఏంటి ఎక్కడికి వచ్చాను అనేసి అనుకుంటున్నారా? ఆల్రెడీ మీతో షేర్ చేసుకున్నాను కదండి. సో నేనైతే సూరత్లో అజ్మీరా ఫ్యాషన్స్ దగ్గరికి అయితే వచ్చానండి. ఎందుకంటే నాకు ఎప్పటి నుంచో బిజినెస్ చేయాలనే థాట్ ఉండేది. సో అందుకనేసి ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాము అన్నట్లుగా నేను వచ్చాను. అండ్ నాకున్న డౌట్స్ని అజ్మీరా ఫ్యాషన్ సిఇఓ సార్ని అయితే నేను కలవటానికి అండ్ నాకేవైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో అవి క్లారిఫై చేసుకోవడానికి నేనైతే ఇప్పుడు సార్తో చాలాసేపు వెయిట్ చేశాక మాకు అపాయింట్మెంట్ అయితే దొరికింది అనమాట. నమస్తే సార్. नमस्ते. मेरा नाम है कल्याणी. मुझे हिंदी, मेरा नाम अजय. ओके, मुझे हिंदी थोड़ा थोड़ा आते हैं तो मुझे तेलुगु बिल्कुल नहीं आता है. ओके, तो सर मैं अभी अजमीरा फैशन को आई क्योंकि मुझे भी बिजनेस करने के लिए थॉट आए हैं, तो इसीलिए वो मतलब मैं 2 बार थैंक यू बोलूँगा आपको. एक बार आप यहाँ आए और आपने अपने व्लॉग चैनल के माध्यम से लोगों तक हमारी बात पहुँचाने का हमें मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर. दूसरा थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपने बिजनेस करने का सोचा, आपके मन में आया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना आपको. आपने सोचा है कुछ करने का, ऑलरेडी आप कर रहे हैं. व्लॉग बनाना भी आजकल बहुत बड़ी बात है. आप लोगों तक एक जानकारी पहुंचाते हैं सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है. तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं और उसके साथ साथ आप कुछ और करना चाहते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं. సో సార్ ఏమంటున్నారంటే ఫైనల్గా నువ్వు చాలా గ్రేట్ అని నన్ను అంటున్నారండి. मैंने उसको बोल रही है कि आप क्या बोले बोले तो मैं ग्रेट हूँ बोल के मैं वो लोग बता रही हूँ. बिल्कुल आप ग्रेट हैं. जस्ट कॉमेडी. तो मेरा डाउट है कि अभी लोगों ने सारे बिजनेस करते हैं ना, लाइक मेडिकल, रेशन, वो सब करते रहते हैं ना सर, तो आपने ये टेक्सटाइल का क्यों चूज कर लिए? ओके, मैंने टेक्सटाइल चूज़ नहीं किया था, वो तो ऊपर वाले को शायद मंजूर था टेक्सटाइल. एक्चुअली होता क्या है, जब हम छोटे होते हैं ना, पढ़ाई कंप्लीट करके हम बाहर आते हैं, तो मैंने अभी पढ़ा है ये लगभग 10-12 साल पहले कि गोल होना चाहिए इंसान का, एक लक्ष्य होना चाहिए, उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए. लेकिन अपनी जो उस समय उम्र होती है ना, जो एज होती है, उस समय कोई गोल हमारे पास नहीं होता है. हमें कुछ न कुछ करते रहना पड़ता है. उसी में से कुछ ऐसा हाथ में आता है जो आपका जीवन बदल के रख देता है. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था. मेरा कोई गोल नहीं था. मैं तो वो बड़ी बड़ी मैगजीन जो आती थी, फिल्मी मैगजीन, मायापुरी, स्क्रीन, पेपर आते थे, तो वो फिल्मों का बड़ा शौक था एकदम. हमारे जब मैं पढ़ता था उस समय भाग्यश्री की फिल्म आई थी मैंने प्यार किया. मेरी भाग्यश्री फेवरेट हीरोइन है. तो मैंने वो फिल्म कम से कम 100 बार देखी होगी. तो बहुत सारी फिल्मों का एक भूत सवार था. हम भी सलमान खान, ऋतिक रोशन, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, ये सब हम भी वैसे ही बनेंगे. तो क्या हुआ, मुझे घर वालों ने पढ़ाई कंप्लीट हुई तो बोले जाओ, बहुत हो गई पढ़ाई, अब कमाई करो, बिजनेस करो या कुछ कमाई धमाई करो. तो मैं राजस्थान के छोटी सी जगह से रहने वाला हूँ, सिक्कर. वहाँ पे इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है. तो मेरे एक ब्रदर रहते थे आसाम, गुवाहाटी. एक ब्रदर इधर रहते थे सूरत में. तो मुझे दोनों ऑप्शन दिए, तो मैंने ऑप्शन चूज किया सूरत. मैं बोला आसाम जाऊंगा तो मुंबई से बहुत दूर हो जाएगा. और सूरत तो मुंबई के नज़दीक है. सूरत तो चलते हैं, फिर आगे मुंबई भी चले जाएंगे, हीरो भी बनने की कोशिश करेंगे. तो मैं सूरत आया. सूरत आके एक दिन मुंबई गया भी था, लेकिन एक ही दिन में वापस आ गया. मेरे बस का नहीं है. फिर मैंने कपड़े का धीरे धीरे और आज 30 साल हो गया हमें. 30 साल 30 years అంటండి స్టార్ట్ చేసి. हाँ, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए. आप देख ही रहे हैं अजमेरा बोले तो ही मैं फ्लाइट से अभी कैब बुक करे तो अजमेर पर तो अजमेरा चलो जाएंगे बोल के ऐसा इतना हो गया है. सब व्यूअर्स का प्यार है और उनका आशीर्वाद है, ऊपर वाले का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है. ठीक है, सब अच्छा चलता है. हमारे हाथ में क्या रहता है? कुछ भी नहीं रहता है. सिर्फ कर्म करना हमारे हाथ में रहता है. आप अपना काम ढंग से करो, रिजल्ट जो देना होगा वो देगा. और एक क्वेश्चन सर, अभी लेडीज लोग घर में ही बैठ के रहते ना सर, वो लोग
के लिए टेक्सटाइल मतलब क्लॉथिंग का कितना यूज होते हैं अगर वो लोग स्टार्ट किया तो? बिल्कुल, एक्चुअली पहले मैं क्लियर कर दूं, सूरत के अंदर एक सिस्टम है कि यहाँ पे सब बल्क डील करना चाहते हैं। सब होलसेलर को या डीलर को ही कपड़ा देना चाहते हैं। यहाँ पे रिटेलर को कोई कपड़ा नहीं देता है। हम लोगों ने ये फर्स्ट टाइम शुरू किया 2011 में अजमेरा फैशन। हम लोगों ने ये सोचा ही था कि हम एक रिटेलर को भी उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना कि एक होलसेलर और एक डीलर को करते हैं। हम कोई रेट में फ़र्क नहीं रखेंगे, हम वही रेट में एक रिटेलर को भी कपड़ा देंगे जिस रेट में एक डीलर और होलसेलर को देते हैं। तो हमारे साथ काफ़ी रिटेलर्स जुड़े हुए हैं। सूरत में कोई देता नहीं है। हम लोगों ने अपनी बात को छोटे छोटे रिटेलरों तक, जो एक गांव देहात में छोटी दुकान करके बैठा हुआ है, उन लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया। आप लोगों के माध्यम से और इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हमने अपना चैनल भी बनाया है अजमेरा फैशन के नाम से। आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा। उसके थ्रू हमने लोगों को बात पहुंचाना शुरू किया कि आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्ट सूरत से कपड़ा ले सकते हैं। अजमेरा फैशन एक ऐसा ब्रांड है जहां से आपको कपड़ा उसी रेट में मिलेगा जिस रेट में एक डीलर और होलसेलर को मिलता है। तो काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे डीलर भी हैं, होलसेलर भी हैं। आज 80,000 प्लस हमारे साथ कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, जिसमें 80,000 प्लस कस्टमर्स इప్పటి వరకు ఉన్నారంట, जिसमें होलसेलर्स भी हैं, डीलर्स भी हैं, रिटेलर्स भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़, रीसेलर्स के लिए तो बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्लस सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, हम अपने आप को धन्य समझते हैं इस बात के लिए कि 5,000 से ज़्यादा लेडीज़ हमारे साथ जुड़ के इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। हमारे वीडियोस देख के उन्होंने वो मोटिवेट हुई, वो बिज़नेस करने के लिए प्रेरित हुई और उन्होंने हमारे यहाँ से माल कुछ आके लेके गए, कुछ ने वहाँ बैठ के मंगवाया और उन्होंने बिज़नेस को स्टार्ट किया। और उसमें से 150 प्लस लेडीज़ ऐसी होगी जिन्होंने घर से स्टार्ट किया था इस बिज़नेस को और आज वो एक शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं और घर का उनके कोई जेंट्स भी उस बिज़नेस में इन्वॉल्व है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो कोई भी अगर मन में ऐसा है, कुछ करने की तमन्ना है, चाहे वो महिला हो या एक रिटेलर हो जो अपने गांव में ही किसी से कपड़ा लेता है, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। एक रीजनेबल रेट के अंदर कपड़ा हमारे यहाँ से खरीद सकते हैं। मोस्ट वेलकम है। సో నేను సార్కి ఏం అడిగానంటే, ఇప్పుడు నాలాంటి లేడీస్ చాలా మంది ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చొని ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళకి బిజినెస్ చేయాలి అంటే క్లాతింగ్ బిజినెస్ చేయాలి అనే మైండ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ అంటే ఎలాంటి డౌట్స్ అలా ఉన్నవన్నీ కూడా నేను సార్తో అయితే క్లియర్ చేసుకున్నాను. సో సార్ ఏమన్నారంటే, ఇప్పుడు మా దగ్గర లేడీస్ 100కి ప్లస్ మెంబర్స్ నా దగ్గర ఉన్నారు. సో వాళ్ళు మా దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్ళి రీసెల్లింగ్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళు చిన్నగా ఇంట్లోనే స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద షాప్స్లో చేస్తున్నారు అనేసి అయితే చెప్పారు. సో నాకు ఈ సార్ని కలిసాక క్లియర్లీ ఏం అర్థమైందంటే, ఎవరైనా ఇంట్లో ఉండి ఖాళీగా కూర్చున్నాము అనే డిసప్పాయింటే అవసరం లేదండి. సో మీకు ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दो भी फैसिलिटीज रहते हैं ना सर? हाँ, दोनों कर सकते हैं। पर मैं कोई नया बिजनेस अगर कर रहा है, फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए, विजिट करें और देखें यहाँ पे, फिर उसके बाद कोई भी डिसीजन ले। फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो बाकी ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ से ऑनलाइन फैसिलिटी पूरी रहती है। हम एक नंबर आपको देंगे, वो स्क्रीन पे आप प्रोवाइड करवा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। उस पर कॉल करेंगे तो आपको पूरी जानकारी हमारे यहाँ से मिल जाएगी। जी। సో ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ చేయాలి, అజ్మీరా ఫ్యాషన్ నుంచి మీరు బట్టలు తీసుకొని మీరే ఓన్గా చేయాలి ఓ బిజినెస్ అనుకున్నట్లయితే, ఫస్ట్ టైం చేసిన వాళ్ళు డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తేనే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనేసి అయితే చెప్పారు. లేదు అనుకుంటే మీరు ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా, వీడియో కాల్స్ ద్వారా కూడా మీరు హ్యాపీగా మీరు ఇక్కడ నుంచి బై చేసుకొని మీరు బిజినెస్ అయితే స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. 2 ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయండి. సో నేను స్క్రీన్ పైన ఏదైతే అజ్మీరా ఫ్యాషన్ వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉందో నేను స్క్రీన్ పైన పెడతాను, డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇస్తాను. సో మీరు వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ అయ్యేసి డైరెక్ట్గా రావాలి అనుకుంటే మీరు ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా మీకు అడ్రస్ అయితే చెప్తారు, మీరు డైరెక్ట్గా వచ్చేయచ్చు. లేదు అనుకుంటే మీరు ఆన్లైన్లోనే తీసుకోవచ్చు. सर अभी सारे सारे जगह से आते रहते हैं ना सर, लाइक नॉर्थ साउथ, वो लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम रहते हैं ना सर. थोड़ी लोग तेलुगु, थोड़ी लोग हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कन्नड़ा, वैसा लोगों को इधर क्या फैसिलिटीज है सर? ओनली हिंदी और अदर लैंग्वेज? सभी लैंग्वेज है। थोड़ा ऐसे तो हिंदी सब जगह जानते हैं, जैसे आप हिंदी भी जानते हैं और अच्छा बोल ले रहे हैं आप, लेकिन काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि खासकर साउथ में ऐसा प्रॉब्लम रहता है। हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल, ये जो लैंग्वेज है ये टिपिकल लैंग्वेज है थोड़ी।
तो हम लोगों ने इसके लिए व्यवस्था करी हुई है इस तरीके से कि जो मेरा बंदा है वो तेलुगु में ही उनको समझाएगा। ओके, ओके। तमिल है तो तमिल में उनको ओह, समझाएगा, सुपर। उनकी लैंग्वेज में उनको समझा पाएगा, जिससे उनको अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा भी क्या होता है, आप फ़ोन भी जब करते हैं यहाँ पे, तो अगर आप बोलेंगे कि मैं तमिल तमिल बात करनी है हाँ मुझे, सर। ओनली तमिल बोलेंगे, तो हमारा बंदा फ़ोन पे भी आपको तमिल में ओके, बात करेगा, ओके, और वो तमिल में facilities भी है। समझाएगा। आप ओके कॉल सर। करके बोलेंगे हाँ। कि तमिल, तो वो तमिल वाले बंदे को हाँ, दे हाँ, देगा हाँ। फ़ोन, और उससे आपको पूरी जानकारी ओके सर, ओके। मिलेगी। अब लैंग्वेज के अलावा कपड़े में थोड़ा क्या प्रॉब्लम होता है, टेस्ट होता है अलग अलग हाँ सर, जगह वही का। मैं पूछना चाह रही हूँ। जी 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 जी, जैसे ये लहरिया पैटर्न है, राजस्थान में खूब चलता है। हाँ सर, वही। ठीक है, साउथ में कम चलता है, या फिर जो यूपी में चलता है वो इधर अपने दिल्ली में नहीं चलता हाँ है, सर, जो वही। दिल्ली में चलता है वो उड़ीसा में नहीं चलता है। हर एरिया का थोड़ा थोड़ा अलग अलग टेस्ट होता हाँ है। सर। तो आपके एरिया में क्या चीज़ चलती है, तमिलनाडु में क्या चलता है, आंध्रा में क्या चलता है, तेलंगाना में क्या चलता है, वो भी हमारा बंदा उनको गाइड करेगा। अगर नया कोई बिजनेस कर हाँ, रहा हाँ, है हाँ, तो वही। उनको गाइड करेगा, उनको वही चीज़ दिखाएगा, वही चीज़ बताएगा जो आपके एरिया में चलने वाले आइटम हैं। अच्छा, तो ओके। उसमें भी इस तरीके से हम लोग हेल्प करते हैं, जिससे सुपर। कि कपड़ा जाए और इमीडिएट उनके यहाँ बिके। ఓహో ये चीज़ का भी हम लोग खास ख्याल रखते हैं। సో నేను సార్ని ఏం అడిగానంటే ఇప్పుడు బయట నుంచి వస్తూ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఎలా సార్ లైక్ తమిళ్ వాళ్ళు ఉండొచ్చు కన్నడ వాళ్ళు ఉండొచ్చు తెలుగు హిందీ ఏ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళైనా ఉండొచ్చు కదా ఒకవేళ వాళ్ళు కాల్ చేస్తే మీరు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు వాళ్ళకి హిందీ రానట్లయితే ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు అనేసి అంటే సార్ ఏమన్నారంటే ఇప్పుడు తమిళ్ వాళ్ళు కాల్ చేశారనుకోండి మా వాళ్ళు తమిళ్ వాళ్ళే మాట్లాడతారు కన్నడ కస్టమర్ కాల్ చేస్తే కన్నడ వాళ్ళే మాట్లాడతారు సో ఎలాంటి లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు కాల్ చేసినా సరే మా దగ్గర ఆ లాంగ్వేజ్ పర్సన్స్ అయితే ఉంటారు సో వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ అయితే ఉంటుంది అనేసి అన్నారు. అండ్ నేను ఇంకో క్వశ్చన్ ఏం అడిగానంటే ఇప్పుడు లైక్ సౌత్ వాళ్ళు కాల్ చేసే సౌత్ వాళ్ళు వచ్చారనుకోండి సో వాళ్ళకి తగ్గట్టు డ్రెస్సింగ్ వాళ్ళకు ఉంటుంది, నార్త్ వాళ్ళకు ఉన్న డ్రెస్సింగ్ నార్త్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. సో బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి డౌట్ ఏముంటుందంటే ఇప్పుడు నేను సౌత్ అమ్మాయిని సో నాకు తగ్గట్టు డ్రెస్సింగ్ ఉంటుందా లేదా అనేసి డౌట్ ఉండొచ్చు కదా. సో అదే క్వశ్చన్ నేను సార్కి అడిగితే సార్ అన్నారు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరిది కూడా మా దగ్గర ఉంటుందండి, లైక్ నార్త్ సౌత్ ఇలా ఢిల్లీ రానివ్వండి ఎలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అయినా సరే మన దగ్గర ఆ డ్రెస్సింగ్ అయితే ఉంటుంది. సో ఎలాంటి డౌట్ అయితే అవసరం లేదు. ఫస్ట్ టైం బిజినెస్ చేసిన వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చేసి మీకు ఎలాంటి ట్రెడిషన్లో కావాలి అంటే అలాంటి ట్రెడిషన్లో మేము చూపిస్తాము అనేసి అయితే సార్ అన్నారు. सर और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसा होते हैं और पेमेंट कैसे करना चाहते करते हैं बोल के, तो आप बता दीजिए. हाँ, ट्रांसपोर्ट सूरत से सब जगह का अवेलेबल है, Okay. ऑल ओवर इंडिया यहाँ से कपड़ा जाता है. तो आपका नियरेस्ट जो भी ट्रांसपोर्ट का स्टेशन रहता है वहाँ पे आपको कपड़ा मिल जाएगा. आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ट्रांसपोर्ट वाले से बात करते हैं तो वो आपके शायद आपका मेन एरिया में अगर कहीं हो तो आपके घर तक भी वो पहुँचा देता है. कुछ एक्स्ट्रा चार्ज हाँ, अच्छा, पे अच्छा, करना ठीक है. पड़ता है, पर वो पहले आप बात करें मिनिमम ट्रांसपोर्ट कितना वाले से. परचेस करना पड़ता है? मिनिमम एक पार्सल बनना चाहिए. Okay. लगभग 50 केजी का एक पार्सल बनता ओहो, है. केजी उससे तरफ छोटा से। ट्रांसपोर्ट वाले लेते नहीं हैं. ऐसे। और अगर मीडियम रेंज का कपड़ा आप लेते हैं तो उसकी वैल्यू ये समझिए आप लगभग 25,000 रुपये के करीब, 20 से 25,000 रुपये के करीब होती है. तो उतना आपको लेना पड़ता है. ओके सर, ओके. रहा पेमेंट का सवाल, तो पेमेंट आप ऑनलाइन कोई भी जो आजकल बहुत सारे गूगल पे, जी पे, क्या क्या बोलते हैं फोन मुझे तो पे, गूगल याद पे, भी नहीं पेटीएम. रहता है. RTGS, नेफ्ट, IMPS, चेक थ्रू या किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं. एक चीज़ का ध्यान रखें, पेमेंट जब भी करें, जिसको आपने मेरा वीडियो देखा है या किसी और का वीडियो देखा है, किसी को भी आप पेमेंट करें उसका कंपनी का अकाउंट होना चाहिए. कंपनी का कंपनी के ओके अकाउंट सर, में ही ओके. करें, इंडिविजुअल अकाउंट में नहीं कोई भी करें. पेमेंट नहीं करें, ओके सर, ओके. क्योंकि आजकल ये ऑनलाइन के थोड़े बहुत फ्रॉड हाँ सर, होते fraud हैं. होते तो ये सब तो चलता रहता है हमेशा. बस आप यही ध्यान रखें कि भाई आप ऑनलाइन पेमेंट जब भी करें कंपनी के अकाउंट में ही करें. दूसरी चीज़, जो भी पेमेंट आप करें सामने वाले ने आपको एक एस्टिमेट बना के दिया हो सकता है. तो वो जो एस्टिमेट है वो एक कंप्यूटर का बिल हो, कोई हाथ से ऐसे ही मैनुअली नहीं बना के दे दिया ओके. हो, वो आप बस ध्यान रखें. अच्छी कंपनी से काम करें, अच्छी कंपनी से जुड़ें और व्यवस्थित काम करें. GST वगैरह सब जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनको पूरा करते हुए आप काम करें. हम इसको पूरी तरीके से आपकी हेल्प करेंगे. आप अगर थोड़ा माल लेते हैं, आप पूरे साल में 40 लाख के नीचे ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको GST भी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है. आप डायरेक्ट कर सकते हैं. आपका ID और पासपोर्ट
पैन कार्ड अगर आप हमें देते हैं तो भी हम माल यहाँ से भेज देते हैं। माल जब भी हम आपको भेजते हैं, आप चाहे ऑनलाइन आके लें या यहाँ आके खरीदें या ऑनलाइन आप वहाँ से मंगवाएं, जब तक कपड़ा आपको मिल नहीं जाएगा, प्रोडक्ट आपको मिल नहीं जाएगा, तब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हाँ सर। आपको ट्रांसपोर्टेशन पे करना है वहाँ पे, ओके। लेकिन रास्ते में अगर कुछ भी आपके माल के साथ होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रक का पार्सल आपका चोरी हो गया या आग लग गई, आपका पार्सल जल गया, हम आपको या तो आपका पैसा रिफंड करेंगे, नहीं तो आपको दूसरा माल भेजेंगे, क्योंकि हम इंश्योरेंस करके भेजते हैं। और कोई भी इस तरीके का काम होता है, साल में एक आधा कभी कभी होता है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है हमें, लेकिन उसमें समय लगता है 6-8 महीने का क्लेम आने में। लेकिन हम हमारे कस्टमर को बिल्कुल परेशानी ना हो इसके लिए इमीडिएट उसको या तो पैसा रिफंड करते हैं, नहीं तो उनको दूसरा माल भेजते हैं। तो उसके लिए भी आप चिंता बिल्कुल ना करें जी। సో నేను సార్కి ఏం అడిగానంటే ఇప్పుడు పేమెంట్ ఎలా ఉంటుంది సార్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుంది అండ్ పర్టికులర్గా ఇంత ప్యాకేజ్ అని ఉంటుంది, సో వాళ్ళకి కొరియర్స్ అన్నవి చేయడం జరుగుతుంది అనేసి అయితే అన్నారనమాట. అండ్ పేమెంట్ కూడా మనము గూగుల్ పే, ఫోన్పే ఇలా ఉంటుంది కదండి, సో హ్యాపీగా మనము అలా పేమెంట్ అయితే చేసేయచ్చు. అండ్ పేమెంట్ చేసినప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీడియేటర్స్ అలా ఉంటారు కదండి, సో మీరు కూడా ఫ్రాడ్ అవ్వకూడదు కాబట్టి ఆ బిల్ వచ్చేసి కంపెనీది ఉంటేనే మీరు పే చేయాలన్నమాట. అండ్ ఆ కొరియర్ మీ ఇంటికి వచ్చే వరకు మీరు ఆ బిల్ అయితే పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ కొరియర్ ఇంటికి రాకముందు ఇంటికి వచ్చే వరకు అయితే మీరు ఆ బిల్లు పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఏంటంటే కొరియర్ మధ్యలో ఏమైనా అవ్వచ్చు కదా, లైక్ దానికి యాక్సిడెంట్ అయినా సరే, ఏదైనా సరే రెస్పాన్సిబిలిటీ అయితే వీళ్ళదే ఉంటుందన్నమాట. మీ కొరియర్ మీ ఇంటికి వచ్చే వరకు రెస్పాన్సిబిలిటీ వీళ్ళదే ఉంటుంది. అండ్ మధ్యలో ఏం జరిగినా సరే రిటర్న్ మీకు అమౌంట్ అయితే వేయడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. సో దానికి నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. ఏంటంటే మధ్యలో ఏదైనా సరే రెస్పాన్సిబిలిటీ వీళ్ళే తీసుకుంటారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, आपसे बात करे तो मुझे बहुत खुश लग रही हूँ. थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने मौका दिया हमें आपके व्यूअर्स तक अपनी बात पहुंचाने का, और आपने ट्रांसलेट करके भी उन सबको बताया अच्छे से, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है. और बस सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ न कुछ करते रहें, आप ज़िंदगी में खाली ना बैठें, समय को बर्बाद ना करें, उस समय का सदुपयोग करें. कुछ भी आप करें. मिडिल क्लास फैमिली में आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है. तो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ समय है और आप करना चाहते हैं, तो कपड़े का बिजनेस आप घर पे बैठे भी कर सकते हैं. ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है. हमारे साथ जुड़ के आप काम कर सकते हैं, छोटे रूप में कर सकते हैं, क्योंकि ये इजी बिजनेस है. खासकर महिलाओं के लिए बहुत ఈజీ బిజినెస్ है. आराम से आप जुड़ के इस बिजनेस को कर सकते हैं. సో ఎవ్వరు కూడా ఒకరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా హ్యాపీగా, ఇప్పుడు ఇంకో బిజినెస్ అనుకోండి బయటికి వెళ్ళి అలా చేయాల్సి వస్తుంది, అదే బట్టలది క్లాతింగ్ అనుకోండి మనం మన ఇంట్లో ఉండి మన ఇంటి పనులు చేసుకొని ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా బిజినెస్ లాగా ఉంటుంది. ఎవ్వరు కూడా టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఇలా ఇండిపెండెంట్గా ఉండి ఏదో ఒక చిన్న బిజినెస్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వండి, ఏదో ఒక రోజు మీకే ఆ గుర్తింపు ఉంటుంది అనేసి అయితే సార్ అన్నారు. సో నా ఉద్దేశం కూడా అదే అనమాట. సో నేను స్క్రీన్ పైన అజ్మీరా ఫ్యాషన్ వాళ్ళ మొబైల్ నెంబర్స్ పెడతాను అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇస్తానన్నమాట. సో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా, ఏ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళైనా సరే హ్యాపీగా మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వండి, మీకు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం అయితే ఉండదన్నమాట. సో వీడియో అయితే ఇదండి, మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ చెప్పాను కదండి, ఖచ్చితంగా బిజినెస్ థాట్ ఉన్న వాళ్ళైతే అజ్మీరా ఫ్యాషన్ని ఖచ్చితంగా కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఇక్కడికి వచ్చాక నాకు కూడా నేను ఏదైతే అనుకున్నానో దానికంటే ఇంకా డబులే అనుకుంటున్నాను అనమాట. సో వీడియో అయితే ఇది మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్.